बनाऊंगा। यार तेरी तो अरे यार राजू चाचा चल पीछे जाओ। फिर से करेंगे, इसमें क्या हुआ? फिर से करेंगे गाइस। 1 मिलियन हुए ना तो ही मैं व्लॉग बनाऊंगा।
प्लीज यार 1 मिलियन कर देना। ये रेस करते हैं।
फोटो। अब देखना दूसरी गाड़ी लूंगा। लॉक है। चलो अब लेता हूँ एलवीस यादव की पोर्श। इंटरनेट अरे यार हमको नहीं होना है क्विट। क्यों जबरदस्ती क्विट करा रहे हैं। बेटा सुन यहाँ टॉप रेंक का तेरी शेर में है इसकी। जा यार दिमाग खराब कर। ये अब मैं फर्स्ट नंबर पे नहीं आया तो
अभी 5th नंबर पे था, 11th नंबर पे था। अब खेलते हैं इंडियन एक इधर नहीं है। ये रहे, चलो पूरी ट्रेन को ब्लास्ट कर दूंगा, देख लेना। अरे यार इसमें ये ऐड ज्यादा आती है। स्टिकी बॉम्ब को भर दूंगा, देख लेना। वन मिलियन कर देना प्लीज यार। गाइस अब देखो हैं, ओए भाई तुम्हें ट्रैक से बाहर आ गई। बैठ के देखते हैं। चल ही नहीं रही। चलिए चलिए जल्दी से। घुस गई। ओ भाई साहब, मैं तो उतर रहा हूँ। उधर भी आइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, 1 मिलियन कर देना यार प्लीज, 1 मिलियन।